Bon, du coup, de la pièce, il y a quelques mois, on fait le projet Antigone 2.0, fait le groupe de l'association Petit Lecteur, le groupe Tawaran. Et du coup, à la base, le projet, on a le texte de Sophocle, de Antigone. Et en partant de ça, on a une pièce, un projet, en partant de le texte d'Antigone. Du coup, le début, et on avait le choix. On reprend et on met en scène le texte, ou là, soit on l'adapte que ce soit l'ouraouienne ou la sabalour qui l'a fait. Et finalement, on a opté pour la troisième option, la troisième possibilité, qui est le texte, ou si on a et à partir du texte, si on a quelques points les عجبونا ou les attrou علينا, parce que la pièce, ça n'a rien à voir. إذا ما على بالناش كاع l'historique وكاع ما عندهاش علاقة ديريكت مع أنتيغون. مي دوكو مور ما قرينا لو تكست ركزنا اكثر على لو رابور تاع لا فامي، لو رابور تاع الحكم، لو رابور تاع الاب ولا العم والدور اللي عنده في العائله. دوكو من هذه سينا نقلعوا باش نكتبوا حاجه جديده، وباش من هاد النقاط اللي جبدناهم سينا نكتبوا حاجه جديده اللي تاقلم على الجزائر واللي تاقلم على لي زيكسبيريونس تاعنا ولا صوالح اللي عشناهم ولا صوالح اللي كاينين. وصراحه تاني بغينا نروحوا في حاجه شويه pas forcément تاع الضحك mais حاجه plus léger plus خفيفه تاني ce qui nous correspondait beaucoup mieux. Et du coup voilà رحنا من هذه وصلنا للوراثه تاع العائله والدار وشكون اللي يدي الدار، شكون اللي يحكم في الدار، اسكو العم هو اللي يحكم نورمالمون الاخ الكبير اللي هو كان يحكم فاميليا، لي كونفلي اللي كاينين ما بين لا فامي وحتى وين. وهذه حاجه سورتو هذا لو بوين اللي زعما مور ما هضرنا وشفنا باللي كاع عشنا ابي لا ميم اكسبيريونس، باللي كاع ا مومون من حياتنا باللي كاين فاميليات اللي يدابزوا على جال الورث وعلى جال الدار وعلى جال دراهم ولا على جال شكون الحكم، شكون اللي كلمته تفوت، شكون اللي يحكم. جو بونس باللي 99.99% تاع الجزائريين عندهم حكايه كيما هكا، وهذاك 0.001% ماشي عايشين هنا. فوالا دونك هذه هي الحكايه. دوكو merci à tout le monde, merci à les Rafgouna. Ce qui était le plus compliqué, franchement, le changement de... Parce que c'était un projet qui s'est étendu sur plusieurs mois. Donc le plus compliqué, c'était le changement d'acteur et d'actrice faust le projet. كما هنايا وسام جا هذه شهرين، ما وين شهرين سيمانتين، كنت شهرين. دنيا répété بزاف الله يبارك، عندها 2 jours de répétition. Et voilà, et même l'Ukraine nous ont rejoint en cours de route. Mais هذه هي du coup voilà, on s'en est sorti, قدينا نكملوها et puis voilà. En espagnol. Donc c'était une bonne expérience مع الجماعة، même si كانت كاينة جماعة قبل وجماعة مور جماعة. On a passé des bons moments où on a ريبيتينا بزاف. بعد تالي جرينا شوية مي الحمد لله سلكناها. Donc voilà. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجه باين نقولها سي كو ميرسي ليكيب تاع بتي ليكتور اللي عطاتنا هاد لوكازيون باش نديرو هاد لو بروجي. انا مالغري كو رجونيتهم صافي 2 سيمين، مي 2 سيمين فاتت شابه وفاتت كوم سي سيتي 2 سيمين. صحيتو اللي صبرتوا معنا ونا باسي دي تري بون مومون ايسي، ضحكنا لعبنا ريبيتينا كلينا صحيت اكلي. ميرسي بوكو، صبرت معنا هبلناك شويه بصح معليش ما تعبناش على باطل. ايوا كيما شفتوا سي هذا شفت دروك سي لو فروي تاع شدناه كاع فادي 2 سيمين. السلام عليكم. اللي درتها انا في 2 سيمين. Salam alaikum. Bon, j'ai rejoint le projet depuis le début. Du coup, j'ai pas rejoint le projet. J'ai directement fait le projet mais le début.
Ce qui fait quand أنا وجواد à un certain moment j'ai rejoint le groupe فوسط الخدمة بديت نخدم مع جواد. On a commencé à travailler dessus la pièce théâtrale ou مع les jeunes ou كل شيء. ثاني on a traversé qui a eu des hauts et des bas وين le groupe تبدل mille et une fois. On a essayé d'ajuster هذاك le vide وهذاك المشكل اللي كان عندنا تاع الوجوه يتبدلوا. À chaque fois il faut intégrer les jeunes. À chaque fois il قلنا نعاودوا نسقموهم ونحطوهم على الجور معنا. En fin de compte, on s'est retrouvés اليوم الحمد لله. On a pu établir كاع la pièce théâtrale وصلنا la fin تاعها ودرناها. و voilà اليوم c'était le fruit تاع خدمتنا كاع اللي خدمناها pendant شحال 5 mois je crois 5 ou plus 6 mois voilà 6 mois de travail اليوم كملناها j'espère que ça vous a plu qu'on a été à la hauteur pas un peu qu'on a été à la hauteur. Puis après je remercie ثاني le groupe كاع هنايا les jeunes اللي كانوا معنا depuis le début واللي لحقونا من بعدها كيما أسامة Michel. Oui. Parce que voilà, après, faites comme ça. Merci. دونك فوالا كملوا لي كلشي ما عنديش نقول ابار دوك نزيد شويه كاش ما خمم. Donc voilà, bon, pour moi, Nathalie, c'était la première expérience en tant que pièce théâtrale, classique. Genre, c'était une belle expérience. T'as fait بزاف صوالح. تاني كما قال لك جواز جور سينا ندو كاع لي مورال ديستوار لا بيس اوريجينال انتيغون دونك سينا نبوزو هذوك لي مورال نديروهم في لا بيس تياترال تاعنا دونك فوالا انا جو سوي بيان اميوزي ميم في لي ريبيتيسيون ولا ميم في لا بيس كي لعبناها تاني اي جو ريميرسي كاع لو ستاف لي مونبر تاع لي اسوسياسيون l'association en elle-même de nous avoir permis de vivre cette expérience. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que notre chapitre s'ouvrira à nous. Oh, ça y est, moi je suis micro, comment on dit اعطيني قولي لي شنو نقول ونعاود نقولها لك انا اسباني. سي Gracias. Por el primero, gracias a todos, a todo el grupo y gracias a Cli. Y había una buena experiencia, una experiencia muy difícil, porque había muchos cambios de actores y todo eso gracias a la asociación Petit Lecteur y eso es. So my first question, I just joke. No. Ah, sorry. D'abord, je tiens vraiment à vous féliciter pour ce travail que j'ai bien fait personnellement. D'ailleurs, ce que j'ai aimé le plus, c'est que malgré que je sais pas, est-ce que قلتوا بلي problème تاع وقت ولا حاجة, mais حنا اللي شفنا c'est que vous étiez tous dans le personnage. C'est l'essentiel. Donc كيما نعرفوا في التياتر وكاع, quand tu es dans le personnage, ça هذاك هو الصح. وحنا هذه اللي شفناها, صادر كل واحد كان في البيرسوناج وزعما ما حسي تبعنا غاية وعجبتنا بزاف لا بيس. C'est ça. Je voulais savoir juste deux petites questions là. D'abord, par rapport à la pièce d'origine, اللي درتوا عليها l'adaptation, quels sont les éléments زعما اللي ركزتوا عليهم وباش صادر les éléments اللي زعما باش خليتوهم زعما في لا بيس اللي خرجتوها, صادر اللي بازيتوا عليهم.
هذه حاجه الاولى وزوج اسكو انت زعما كيف التالي كي درتو تاع طيح اسكو كنت تلعبها ولا بصح باسكو شناك شاك فوا تكون في سيتواسيون هكا بيزار تلعبها طيح اسكو في لافان تاع بصح طحت ولا هذه هي راسها bon voilà à part ça je tiens à vous féliciter voilà انا j'aurais aimé la voir زعما بلا scénographie بلا lumière plus de musique plus de هاد الصوالح كاع اللي يزيدوا l'artistique في التكنيك l'artistique يزيدوا بزاف في السبيكتاكل donc malgré que il y avait pas tout ça mais كاع هكا وعجبتني لا بيس personnellement donc merci صحيت اوكي جو بوداري جا نورمال فرونسي درجة انجلي فرونسي داكور اوكي دوك خلطوها اوكي دوك خلي ابخي حليم يجاوب على لو بيرسوناج تاعه اسكو سيت اسكو مات اسكو ما ماتش اسكو شصرا اسكو ما على بالناش نيشا فاش je te rejoins c'est que c'est vrai au départ c'était pas prévu de foot Kimaraka Kushi Kimaraka bien sûr c'est quelqu'un qui a la lumière et tout même les sorties les changements de tableau بالضوء بلا musique ça aurait été autre chose on a appris récemment que ce n'était pas possible باش نديروها في une salle de spectacle تاع بصح pour cause de Covid du coup c'est un peu malgré nous et du coup ce qu'on a essayé de faire c'est voilà les changements de tableau d'intégrer الخدام اللي هو يعاود يستف في الدار يعاود يرد يستف في الدار donc oui je te rejoins techniquement il y a beaucoup de choses à améliorer techniquement que ce soit musicalement la sono la lumière ou même la scénographie par rapport à l'espace liquide. Là, on est d'accord avec. Par rapport au texte original, qu'est-ce qu'on a gardé? Je fais beaucoup de travail avec Halim, même avec Shabi Baouga, mais beaucoup avec Ahmed. Ce qu'on a gardé, c'est que en fait, ماشي جبنا التكست et on l'a adapté, on l'a traduit ou l'a modernisé. Non, c'est pas vraiment ça. في التكست اوريجينال كاين العام اللي هو كريون اللي هو اللي عنده الحكم اللي جاب الحكم مور ما ماتروه الاولى ensuite مور ما ماتو سي دو نوفو. Du coup, on a gardé هاد لا بوستور هاد que ce soit العام اللي هو اللي le plus imposant هو اللي في الحكم même si احنا في كريون on a trouvé des touches comiques تحب صح وين زعما جاي يتقلق بعد يبدا الرايه بالك بعد يخاف في التكست اوريجينال كاين هذا العام كريون اللي وين بعد يبدا الرايه بعد كان ان ساج اللي خوفه كاين اللي يرد احنا انا تو اكسي بليس سور سا وين ردينا العام بالك ما عندهاش هذاك الحكم تاع زعما كي يدخل كاع الناس يهيبوه وكاع مي جاي شويه ما على بالناش ابخي حليم قد يحكي ان بو بليس ما على بالناش سواء عارفني اش راه يدير ولا يجي فكره ابليكيها بعد يفيق بلي راه يزبل بعد يفيق بلي بالك لا بعد بالك منا بالك نيشان بالك راهي خايا سا on a gardé ثاني الحكم تاع الدار اللي هو في التكست اوريجينال سي بلوس لو رويوم اللي هو دا الحكم تاع لو رويوم مور ما ماتخو مور ما ماتو سي دو نوفو دونك حنا في الحكم تاع الدار mais on a gardé aussi la tragédie تاع la famille وين خوه كبير مات وين خوه قتل بوه وهي رايحه يعني ماليديكسيون في لا فامي وين كاع ما ينجحوش même في الباساج في لو ديرني طابلو حليم يقولها وين جي بريزي لا ماليديكسيون تاع لا فامي حملاوي هي ثاني في التكست اوريجينال يا اون ماليديكسيون تاع كريون خوه كبير اللي هو كاين كريون اللي هو خوه كبير اللي هو اوديب دو الكومبلكس دوديب اللي هو قتل بوه et du coup il y a une malédiction de la famille هكا et du coup on a essayé de garder ça par rapport à Antigone Tani la fille في le texte peut-être qu'elle a un peu moins de place في التكست تاعنا mais ce qu'on a gardé aussi c'est que هي elle est plus conservatrice هي اللي تحتفظ كاع اكثر على لي فالور تاع العائله ولا منا سي سا وين في التكست اوريجينال كاين لو رويوم اللي كان يحكم فيه بوها ومن بعد اخوتها هما اللي حكموا وبغات تدافع على اخوها باش يكون مدفون نيشان وكاع حنا بغينا نخلو باللي هي راهي تدافع على خوها ماش تسمع في خوها وماش تسمع في الورث اللي تاع بوها باسكو هي ماشي بها فورسيمون الدار ماشي بها فورسيمون ربح الحيطان والبلافون كاع هي بها سي سا سي بلوس سونتيمونتال بارابور شخلا بوها دوكو هي في راسها اذا تبيع الدار سيتادير غادي تسمح في شخللها بوها et du coup voilà c'est des points on a essayé de les garder on n'a pas pu tout garder bien sûr qu'il y a le homme tani la morte crayon il a un petit rôle في la fin tani في le texte original qu'on n'a pas pu introduire pour cause d'effectifs tani et de temps
Et عندها une sœur تاني اسمها qu'on a trouvé honnêtement pas nécessaire d'introduire في هذا الآخر منا. malgré que ما سمعناش mais le personnage تاعها غادات اللي هي تروح برا تياترا Voilà. le personnage تاعها Et voilà, سينا بلوس بالك ما احتفظناش على البيرسوناج ما كوبيناهمش نيشان ماشي زعما جبنا كريون وردينا جزائري وصاي نو كان دي كاركتير اللي زعما خليناهم كيما التقلاق وكاع مي فوالا مي اون بلوس مي سورتو سينا نحافظوا على لي فالور اللي فيكولوهم الدنيا تبغي لا فامي وصالح تبغي تحتفظ على لا فامي هو راه باغي يبين باللي هو اللي يحكم صايره في بلاصته وكاع في فوالا واه بيان سور modernisation déjà téléphone peignoir téléphone cigare voilà donc Imad est-ce que مت اسكو ما متش البيرسوناج تاعك يبين يلعبها طاح نو جو بونس على فان صاي تقندلت مت جور صاي سيتي ما انا شغل اللي قتلت روحي شغل بلا ما نلعبها شغل خلعت صاي سيتي هذه مانيش نلعبها شغل صاي رحت فيها باسكو بالعني في البدايه درناها كنت شقفه تبلع عليه يلعبها يدير لا وي بون دونك مت ما بديتوش وسط لافان وكاع صاي انت اللي درتها بيا انت اللي درتها بيا شغل يدخل فيها البارادويا اللي وي la malédiction de père en fils, de père en fils, tellement que هو دارها بوه جا هو وانت ولا اكزاكتومون هذه هي المالديكسيون اللي عندهم Elle se perpétue تعاود انا ثاني جي روماركي واحد الحاجه تاع البروموتور اكيد بالليبرو ولا مثلا لا معليش البروموتور كي ولا يجي عندك زعما هاد السيمانه وليت نشوف باللي انت لادمينستراسيون الجيريان وهذا لو سيتوايان ميساج فيكولي بعيد شغل لادمينستراسيون ولي هاد السواق مازال جوج وحدك مازال خاصي لا الحد جاي لا سي فري سي فري بارونتيز مخليلين واو نقراها سيميولوجيا ولا مش عارف واو سي فري واو سي فري كاينه وي Je ne crois pas. سيدي l'actualité بكري سيدي نقول لكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه على لا بياس اللي درتوها بالغري الظروف اللي عايشينهم تاع الكورونا ايتو مي سي فغي ليريتاج يعني حاجه سونسيبل هنا في السوسيتي الجيريان يعني وين حتى في الدين من اصعب المواضيع اللي عالجها الدين هي موضوع الميراث في العائلات ولا في يعني نزاع كبير وشوفوا المحاكم تعج بهذه القضايا يعني حاولتوا تعالجوا زاويه من المجتمع وهذه هي الرساله تاع المسرح انه عنده رساله انتم قدمتوا رساله اليوم من الجانب يعني عالجتوه يعني حتى من جانب الاداره كيف التعامل مع القضايا هذه عاملتوا كما قال الزميل عاملتوه يعني من ناحيه المجتمع كيف ينظر الى الميراث وخاصه يعني سيبليتو ولا يعني كيف نقولوا سيبليتو يعني استهدفتوا المراه في الموضوع اللي المراه دائما هي اللي نحقروها في الورث يعني ما زالت حتى الان في بعض المناطق في الوطن يعطيكم الصحه يعني هذه هي الزوايا اللي لازم نعالجوها من خلال المسرح اللي هو اب الفنون يعني يعطيكم الصحه هذه اللي نقول لكم شكرا بارك الله فيكم سي اكلي تفضل كاين اللي يزيد ولا كيخلفها لك Premièrement, je tiens à remercier beaucoup le groupe, malgré les difficultés, donc c'est toujours ça. En plus, مع البداية قلنا la situation sanitaire elle commence à s'améliorer, donc on a pensé à se produire au niveau au moins d'un petit théâtre comme ça. C'est-à-dire, au moins, on va travailler un peu dans les standards, dans les normes.
Mais malheureusement, à la dernière minute, donc il y a la situation un peu alarmante. Donc du coup, on souhaite un bon rétablissement les راهم راد والله يرحم كاع اللي ماتوا à cause de la pandémie هذه. Moi, je dirais que Hadi, ce n'est qu'une première. C'est pas la fin, c'est pas la finalité. Mais si vous êtes toujours intéressé pour qu'on puisse produire une deuxième version dans un théâtre ou là dans un endroit haka, en tant qu'association, on est prêt à vous aider pour programmer. Voilà un spectacle pour rejouer. Et Wahab, les Chafibo, les Ramret, du coup, voilà, c'est les Kanou Maana ou les Khanou Maana ou les Blabihom, on n'aurait pas eu ce résultat, ou les Mamshahna, mais voilà. Oui, les Labtahana ou les Labata Dunia, c'est pratiquement chez Liderta, c'est pratiquement Wahab Liderta, c'est pratiquement Ali qui donne le rôle de Oussama, de Khaddam, du coup, c'est plus fort que les Maram Shahna. Voilà. Déjà, maintenant, vous avez une idée de l'équipe. Ah, non, mais Walef Nabla Bihom, ça va. Ah, là, c'est bon, ça. Là, c'est bon. Ah, il y a tant mieux. Tant mieux. Zia. Oh, on s'est beaucoup amusé. Oh. On dirait que le même avant de on fait un casting. Bon, Minicolo des comédiens. Ils sont là, les tous adaptés. Tant mieux. On ne peut pas savoir. Mais vous ne saurez jamais. Parce que là. If I can't answer, I don't know. Okay, yeah, it's very, very special to play without public, without people in the scene. Yeah, we played in front of wall, and in front of Akli and a little. I don't know. It's very particular feeling, and without laughing, without reaction, without clapping, without. We don't know if we are good or no. No, it's very different. No. Yeah, because the public. If you imagine that there is public on. No. It's impossible. Yeah. Only you. Now we know you. Do you know what we have done? So we can't. The reaction of the public here. But you play it normally. Yeah, we tried. Yeah. Because the public reaction Laughing. to know if we are good or if we are wrong, if we're on the right side or no. Yeah. The public sometimes give you energy. Yeah, energy. Yeah. To exaggerate some. To continue or to stop or to Maybe sometimes Sorry? you improvise, you add something. Yeah. Sometimes. You start the first one. It's your first job together, I think. Classical, yeah. With the Imad, with Usma and Usma, we play together in the we improvise together in the group. Yeah, but with Dunya the first time, and with the guys it's the first time in classical piece, and we. You know this. So Yeah, it's very. very good. Thanks. And confusion. Thanks. Without public. Now imagine if there was a public. So little bigger. Zubida, tu peux intervenir. Can be better. And with Bonjour à toute l'équipe. S'il vous plaît, un peu de silence parce que. Je n'arrive pas à mettre le haut-parleur. C'est sur mon téléphone. Voilà, toutes mes félicitations à toute l'équipe. Tu peux ajuster un peu la cam باش نشوفوك.
Vous m'entendez? On t'entend juste باش نشوفوك برك. Ajuster la cam تاعك. باش تشوفوني voilà. Voilà. Alors je vais essayer de parler. Et là vous m'entendez? Ouais, نسمعوك. ما نقدم شوية. راك تسمعني تما؟ أي très bien. Bon, bonjour à vous tous. Vraiment, ça a été un plaisir de vous regarder jouer. Bravo à tout le groupe. Et merci à Jawed d'avoir tenu vraiment le coup du début jusqu'à la fin. C'était pas évident avec tout ce qui se passe, avec cette pandémie. Donc voilà, avec chacun est occupé dans son travail. Voilà, en fin de compte, on est arrivé, le rendez-vous est arrivé et vous êtes arrivé vraiment à faire cette représentation. Donc toutes mes félicitations. Là, je vous ai suivi à chaque fois par vidéo. Donc voilà, j'avais fait connaissance de vous les jeunes par vidéo. Malheureusement, là, j'ai pas pu être présente avec vous. J'ai dû partir en France pensant que j'allais rester tout juste un mois et demi. Et voilà, je suis restée bloquée. Et vraiment, c'est bien dommage. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur pour être avec vous. Mais là, vraiment, je suis contente que l'équipe, vous avez pu vraiment aller jusqu'au bout. Donc, je profite aussi pour remercier Dunia et remercier aussi Akli vraiment d'avoir rattrapé le retard qu'on a pu avoir. Et surtout, bravo parce qu'à chaque fois, Jawed, tu as pu retomber sur tes pieds, tu as pu vraiment faire les choses voilà, comme il faut pour pouvoir intervenir. Donc, c'était le texte sur Antigone. C'était un texte pas facile, bon c'est vrai c'est un texte classique, mais disons qu'en Algérie ce texte n'est plus étudié dans les établissements scolaires. Moi de ma génération je l'avais étudié au lycée quand j'étais en seconde, et là je vois que vraiment vous avez pu faire connaissance de ce texte, ce très beau texte, qui à l'époque parlait de la jeunesse, de la liberté, voilà, donc ce qu'on retrouve actuellement aussi chez nous, on est sur les mêmes problématiques. Et vous avez pu en tirer quelque chose et faire vraiment une belle pièce de théâtre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir vraiment sur les planches du théâtre. J'espère qu'en septembre, si c'est possible, Jawed, si tu peux toujours maintenir le cap et qu'on puisse faire une représentation au niveau du théâtre et que le groupe de jeunes soit aussi présent. Voilà, j'espère que vous serez là. Comme ça, vraiment, ça serait vraiment quelque chose, parce qu'il y a un travail qui est fait. Et je pense qu'il est important de valoriser ce que vous faites et que cette pièce de théâtre puisse un peu tourner là où on peut le faire, dans les centres culturels, au théâtre, au niveau des associations. Et vraiment, ce que vous avez en tiré, vraiment, je trouvais que c'est magnifique, c'est très beau. Voilà, donc bon courage. J'espère qu'on aura l'occasion, que j'aurai l'occasion très bientôt de vous rencontrer. Et merci vraiment de tout cœur, voilà. Bravo. Merci. Merci. Aya.